ଝୁଲିବ କାଲି 15 ପୁରୀ ମତେ ଷୋହଳ ହେବ କାଲି 15 ପୁରୀ ମତେ ଷୋହଳ ହେବ ଶ୍ରାବଣ କହିଛି ମୋର ପାଉଁଜି ହେବ ଝମ୍ ଝମ୍ ପାଦରେ ରହିବା ଯିବ गोलापी गोलापी नरम ओठरे सीए जेबे हसी दिए रे हाय मु मरी जाए रे हाय मु मरी जाए रे कणेई हरिणी आखिरे सीए जेबे चाही दिए रे हाय मु मरी जाए रे हाय मु मरी जाए रे केबे से चंदन केबे से चांदनी केबे से महक केबे से मोहिनी लाजेई लाजेई बजरा सजेई बेणी तार छाटी दिए रे हाय मु मरी जाए रे हाय मु मरी जाए रे गाधुआ तुठरे जल परिटिए चालुथिले राजहंसी ताग भरे जो फूल से लगाए से फूल हुए न पासी ओ गाधुआ तुठरे जल परिटिए चालुथिले राजहंसी ताग भरे जो फूल से लगाए से फूल हुए न पासी केबे से अधीरा केबे से अड़सी केबे से मदिरा केबे से मानसी नहका अंटारे झटका सीए जेबे मारी दिए रे हाय मु मरी जाए रे हाय मु मरी जाए रे बटी बटी जॉइंट हब कोइला आंच गरम हब ए बटी बटी जॉइंट हब कोइला आंच गरम हब रेणो 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 छाती तो बटी लागण गण रे रेणो छाती तो बटी लागण ए रेणो छाती तो बटी लागण गण रे रेणो छाती तो बटी लागण मोरा स्वीटी बेबी ताते करी इंतजार चढ़ी गला मते प्यार का बुखार प्रेम गोटे जानी पहली बार हेला मते तो पाई किया मामला पूरा सेट हबा गाड़ी लेट हब अरे मामला पूरा सेट हब बटर गाड़ी लेट हब रेणो 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 छाती तो पटिट लागण गण रे रेणो छाती तो पटिट लागण छाती तो पटिट लागण गण रे रेणो छाती तो पटिट लागण
চলো মঞ্চে ছিল সুন্দর এখানে জনপ্রিয় উড়িষ্যা প্রদেশের উড়িয়া নৃত্য। আসুন। কি গান? হামকে ভুলে যা জনমের মতো, মানে জীবনের একেবারে শেষ। বাস, গুড। প্রচুর না কাকা ইয়াং বয়সে প্রচুর প্রেমে বাধা পাইছে, যেটা বোঝা গেল। টেনশন নাই, দিয়ে দেবো। তবে যা কিছু হবে রিকোয়েস্টের গান সবই অল গ্রুপে থাকবে পরপর করে, একের পর এক আইটেম, একের পর এক নৃত্য থাকবে পরপর। তবে একদম বলতে বলতে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে, শেষ মুহূর্তে পৌঁছে গেছি। আর কিছু গান, কিছু নৃত্য, তবে সিঙ্গেল, ডুয়েট এবং গ্রুপ রাউন্ডে আর একখানা গান। এই নৃত্যটা দিয়ে শেষ করবো নয়নমণি নৃত্য ঝঙ্কারের তৃতীয় পর্বে নিবেদন। তারপরে যে আইটেমটা নিয়ে আসবো অল গ্রুপ কয়েকটা গান। অবশ্যই আজকের এই পবিত্র জায়গায় উপস্থিত হয়েছি বেশিরভাগ একটু ঝুমুর গান, তাই তো? একটু ঝুমুর গান থাকবে, পুরুলিয়ার গান থাকবে, ঝুমুর গানও থাকবে, অল গ্রুপ থাকবে। অল গ্রুপ একসঙ্গে সবাই নাচবো, আনন্দ করব এবং আজকের এই পবিত্র জায়গা থেকে বিদায় নেব। তবে অল গ্রুপটা হবে আজকের এই মঞ্চে একটু অন্যভাবে অল গ্রুপটা পরিবেশিত হবে। অল গ্রুপে থাকবে কয়েকটা গান। আমার নৃত্যশিল্পী